Good morning everybody, how are you? Selamat pagi semuanya, apa kabarnya kalian? Before studying, we prefer based on our belief. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Okay, you have pray and fulfill attendance list of your LMS. Baiklah, kalian sudah berdoa dan mengisi daftar kehadiran melalui LMS. Today we'll learn about expressing plan and intention. Hari ini kita belajar mengenai ungkapan rencana dan niat. The situation. Tomorrow is holiday. What are you going to do? Situasinya, besok hari libur. Apa yang akan kalian lakukan? I think you are going to take vacation with your family. Miss rasa kalian akan pergi berlibur dengan keluarga kalian. Actually, what is social function of expressing plan and intention? Sebenarnya, apa fungsi sosial dari ungkapan rencana dan niat? Social function of expressing plan and intention is to understand other people's plan and intention. Fungsi sosial dari ungkapan rencana dan niat itu untuk mengetahui rencana dan niat orang lain. After knowing about social function of expressing plan and intention, we continue discussing about expressing plan and intention. Setelah mengetahui tentang fungsi sosial dari ungkapan rencana dan niat, kita melanjutkan pembahasan mengenai ungkapan rencana dan niat. What expressing can we use to express plan and intention? Ungkapan apa yang kita bisa gunakan untuk menyatakan rencana dan niat? Expressing plan and intention can be used like ungkapan rencana dan niat yang dapat digunakan tuh seperti the first, when I graduate, I'm going to open a restaurant. Yang pertama, ketika saya sudah lulus, saya akan membuka restoran. The second, she will answer his phone. Yang kedua, dia perempuan akan mengangkat teleponnya. The third, they're not going to agree with you for this one. Yang ketiga, mereka tidak akan setuju denganmu untuk hal tersebut. And the last, we will not come to the party tonight. Yang terakhir, kita tidak akan datang ke pesta malam ini. Next, we discuss about asking for plan and intention. Selanjutnya, kita membahas mengenai pertanyaan untuk rencana dan niat. How do we ask for plan and intention? Bagaimana kita menanyakan rencana dan niat? Asking for plan and intention can be used like pertanyaan rencana dan niat yang dapat digunakan itu seperti the first, what is he going to do tomorrow? Yang pertama, apa yang dia akan lakukan besok? And the second, where will you go next week? Yang kedua, kemana kamu akan pergi minggu depan? Whom will she go to the theater? Dengan siapa dia perempuan akan pergi ke bioskop? Now we discuss about the grammar of expressing plan and intention. Sekarang kita membahas
tentang tata bahasa dari ungkapan rencana dan niat. What the grammar is used on expressing plan and intention. Tata bahasa apa yang digunakan pada ungkapan rencana dan niat? The first, we discuss about be going to. Yang pertama, kita membahas mengenai be going to. What is be going to? Apa be going to? Be going to is used first to express a future decision or plans made before the moment of speaking. Be going to digunakan yang pertama untuk menyatakan keputusan atau rencana mendatang yang dibuat sebelum terjadinya pembicaraan. For example, we are going to go to Bali next month. Contohnya, kita akan pergi ke Bali bulan depan. The second, to see or feel now that something is certain to happen in the future. Yang kedua, untuk melihat atau merasakan sekarang bahwa sesuatu itu pasti terjadi di masa yang akan mendatang. For example, watch out, the dog is going to bite you. Contohnya, awas, anjing itu akan menggigit kamu. After you know about be going to, we continue discussing about the formula of be going to. Setelah kalian tahu tentang be going to, kita melanjutkan pembahasan mengenai rumus dari be going to. How is the formula of be going to? Bagaimana rumus dari be going to? The formula of be going to has three forms. Rumus dari be going to memiliki 3 bentuk. The first, affirmative form. Yang pertama, bentuk positif. The formula of affirmative form is subject plus be plus going to plus base verb. Rumus dari bentuk positif ya subjek ditambah be ditambah going to ditambah kata kerja dasar. For subject I uses BM. Untuk subject I gunakan M. For subject he, she, and it uses be, is. Untuk subjek he, she, it gunakan is. And the last, for subject we, you, and they uses are. Untuk subjek we, you, dan they gunakan BR. For example, he is going to play. Sebagai contohnya, dia laki-laki akan pergi bermain. The second, negative form. Yang kedua, bentuk negatif. The formula of negative form is subject plus be plus not plus going to plus base verb. Rumus dari bentuk negatif ialah subject ditambah be ditambah not ditambah going to ditambah kata kerja dasar. For example, they are not going to walk. Contohnya, mereka tidak akan berjalan kaki. The last, interrogative form. Yang ketiga, bentuk tanya. The formula of interrogative form is be plus subject plus going to plus base verb. In the end, you put question mark. Rumus dari bentuk tanya itu be ditambah subject ditambah going to ditambah kata kerja dasar. Di akhir kalian letakkan tanda
For example, is he going to sleep? Apakah dia laki-laki akan tidur? The second, we discuss about a will. Yang kedua, kita membahas mengenai will. What is will? Apa a will? Will is used to express a future decision made at moment of speaking, such as deciding to do something spontaneously. Jadi will itu digunakan untuk menyatakan keputusan mendatang yang dibuat ketika terjadinya pembicaraan, seperti memutuskan melakukan sesuatu secara spontan. For example, I will go see a movie. Contohnya, aku akan menonton film. The second, we use will when we believe something to happen in the future. Yang kedua, kita menggunakan will ketika kita percaya sesuatu itu terjadi di masa yang akan mendatang. For example, we believe we will pace together. Now we discuss about the formula of will. Sekarang kita membahas mengenai rumus dari will. How is the formula of will? Bagaimana rumus dari will? The formula of will has three forms. Rumus dari will memiliki 3 bentuk. The first, affirmative form. Yang pertama, bentuk positif. The formula of affirmative form is subject plus will plus base verb. Rumus dari bentuk positif ialah subject ditambah will ditambah kata kerja dasar. For example, I will come. Contohnya, aku akan datang. The second, negative form. Yang kedua, bentuk negatif. The formula of negative form is subject plus will plus not plus base verb. Rumus dari bentuk negatif ialah subject ditambah will ditambah not ditambah kata kerja dasar. For example, he will not interrupt. Contohnya, dia laki-laki tidak akan mengganggu. The last, interrogative form. Yang terakhir, bentuk tanya. The formula of interrogative form is will plus subject plus base form. In the end, you add question mark. Rumus dari bentuk tanya ialah will ditambah subjek ditambah kata kerja dasar. Di akhir, kalian tambahkan tanda tanya. For example, will you go? You can see the dialogue of expressing plan and intention. Kalian bisa lihat percakapan dari ungkapan rencana dan niat. I think my explanation is enough. Miss rasa penjelasan Miss sudah cukup. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. Good morning and see you. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.